Okay, game to na ta sa atong women's volleyball dayon. May daog sa game 1 na ang team Cebu City kontra sa team Campo 8 Toledo City. Kini game to na. 1-0. Kini para dos sa team Campo 8. Out ball ang team Cebu City 2-0. Okay, atong bakbakan diri sa San Juan Inayagan City of Naga is and then sa pitik partner and Jason Dilisan collab promotion og gisponsura ni sa musunod Bros Paraiso Asan Bilialial Boy Ilinar Miscalias Ilina Ramanis Jeffrey Paraiso Windra Macalino Yuni Abilia Carolina Omani o si Adrian Lapot organized by Boss Richard na Boss Butsoy. Bola sa team Campo sa Servicio Kisi Jimly Kisi side out bola sa team Cebu City Servicio Jimly Kisi Joanna Ako ngayon, Johanna, Marble, Ono na. Dos. Casey. Tolende. Sonia. Igualis dos. Servicio again, number 40. Servicio Jimly. Para Tris. Lindy. Out ball lang team Campo 8. Servicio Jimly. Kisi. Answer by Jimly. Lah, Joanna. Lindy. Charmaine. Answer by Sonia. Nako. 4-2 na. Kini para 5. Kisi. Jimly. Sonia. Firing. Sonia again. Out ball. 5-2. Servicio Jimly. Kuha pa siya na. Ika ni Joanna. Kamang. Pabutang Lindy. Inside. Size 2 mga igan. Size 2. Size 2 in favor of team Cebu City sa atong game to Kini Servicio Jimly para City na ni. City 2 na. City 2. Casey. Side out. Bola sa team Campo 8. Pangilog na Turong nga rin, magkasama din ka. Servicio Joanna of team Cebu City. Siya na. Lah, kadiha. Side out. Naka-side out ang team Campo 8. Bola sa Toledo. Servicio number 6. Servicio Shaina. Joanna. Kisi. Wait. Dos size. Servicio Shaina. Lende. Shaina. Inside. Inside. Side
Side out. 7-3. Pabor sa 7-3 sa to score ha. Side out. Side out. Service Sonia. Wah, kasod. Cebu City service. Bola sa team Cebu City ha. Ay na, tusintos! Service Charmin. Casey to Charmin. La, kaniya gikuha. China. Side point. Out ball. 8-3. 8-3. Hoy, be. Hoy, Beatrice. Casey. Out ball. J-Stress na, J-Stress. Last to, ang team Cebu City. Casey. Jemley. Out ball ang tira, out ball. Gardenia. Bola sa team Campo 8 Toledo. Out ball. Service Jemley. Last to na ang team Cebu City. Kuha pa oh. Wow, manumunay. Ponton. Wait. Panay. Para daog na. Para champion na ang team Cebu City. Service Jemley. Sign na. La, kuha pa. Para champion na. Champion ang team Cebu City sa atong bakbakan na women's 4x4 volleyball din dahil.